वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबडी। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी। नाजरीन, इकबाल ने सियासी रहनुमा की तारीफ कुछ इस अंदाज में की थी, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। लेकिन हमें क्या मिला? रहनुमाओं की शक्ल में सौदागरी, सियासत के नाम पर मुनाफकत। यकीनन ये जुमला मोतरज है, लेकिन क्या कीजिए, हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। चौधरी साहब ने वजीर आजम मुंतखब होने के फौरी बाद ही नाजरीन कौमी असम्बली में पहली बार तकरीर करते हुए मुनाफकत खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार किया था बाकायदा तौर पर। लेकिन ये भी एक तल्ख हकीकत है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुंह उस वक्त फेरा कि जब मुल्क का इक्तदार एक आमिर के हाथ में था और नवाज शरीफ साहब जिला वतन थे। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ बनाकर जो मुल्क और कौम की खिदमत की, वो सियासत थी या कुछ और? मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। अब ये देखिए, ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं, बेनजीर भुट्टो शहीद के शौहर और जुल्फिकार अली भुट्टो के दामाद। ये क्या फरमा रहे हैं, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। पीपल्स पार्टी के वर्करों पे, हमारे दोस्तों पे और हमारे भाइयों पे कि वो जाएं, इलेक्शन में हिस्सा लें, इन हुकूमत को, इस कातिल लीग को दफन कर दें। ये वही कातिल लीग है जिसके पास पीपल्स पार्टी को मुफाहमती सियासत के नाम पर जाना पड़ा। लेकिन ये कौन नहीं जानता कि मुफाहमत के नाम पर की जाने वाली सियासत के दरपर्दा मकासद क्या थे। विकीलीक्स के मुताबिक पहले नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया, पंजाब में गवर्नर राज लगाकर इसी कातिल लीग के साथ मुफाहमत की सियासत का आगाज कर दिया। कातलों की मांगें कुछ ज्यादा थी, एज वी ऑल नो, सो मुफाहमत की बेल मंडे ना चढ़ सकी और मजबूरन मुफाहमत की सियासत का खेल मुस्लिम लीग नून के साथ ही चलाना पड़ा, कंटिन्यू रखना पड़ा। ये नवाज शरीफ साहब हैं अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नाजरीन, जो 80 की दिहाई में शराफत की सियासत के अमीन कहलाया करते थे। ये अलग बात है कि इस शराफत की सियासत के दौरान उनकी जमात की तरफ से बेनजीर भुट्टो के खिलाफ किस किस किस्म के नारे लगाए गए, ये एटलीस्ट मैं तो दोहरा नहीं सकती। माजी की बात से हटकर मुलाहिजा कीजिए। मुझे इक्तदार से ज्यादा असूल पसंदी ज्यादा अजीज है। मुझे इक्तदार से ज्यादा इकदार ज्यादा अजीज है। और इक्तदार तो आता जाता रहता है, लेकिन अपनी कौम को, अपने अवाम को, अपने लोगों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब जिला वतनी के दौरान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने के बाद असूलों की सियासत के दाई बने हुए हैं और चौधरी बरादरान के साथ मिलकर हुकूमत बनाने पर लानत भेजते हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ये बताना पसंद करेंगे कि पंजाब में हुकूमत संभालने के फौरी बाद जब पीपल्स पार्टी उनके पहलू ब पहलू थी, तो मुस्लिम लीग काफ में यूनिफिकेशन ब्लॉक बनाने का क्या जवाब था? क्या रोजे अव्वल से ही मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ बरादर यूसुफ वाला किरदार नहीं अदा कर रही? इन दिनों मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एजेंडों की सियासत जारी है। एज वी ऑल नो, पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत से अलहदा करने की ख्वाहिश है तो दरीना, लेकिन अब इतलात पूरी तैयारियों के साथ हमारे सामने आ रही हैं। इस सूरत में मुस्लिम लीग नून को यूनिफिकेशन ब्लॉक की जरूरत है। कुछ कानून दानों की कुछ ये राय है नाजरीन के यूनिफिकेशन ब्लॉक पर डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी। लेकिन आप खुद सोचिए, इट्स अ क्वेश्चन वी आर पुटिंग अप कि इन दिनों किसको कौन ये बात समझाए कि बकौल शख्स से जो हुकूमत एक स्टे ऑर्डर पर चल सकती है, उसको सहारा देने वालों पर डिफेक्शन क्लॉज कैसे लग सकती है? इस सारे खेल में बहुत से सवाल उभरते हैं। एक सवाल ये भी कि क्या सियासत के लिए हिकमत की जरूरत होती है या मुनाफकत की? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़ईम कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सबा सादिक साहिबा यूनिफिकेशन ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। और हमारा साथ दे रहे हैं इस्लामाबाद से काफ लीग के सीनियर रहनुमा शेख वक्कास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब हमारा साथ देने का। ज़ईम साहब, आप ही से आगाज करती हूँ, या आप क्या करने जा रहे हैं? मेहर, आपने बहुत कुछ कह दिया। गालिबन मैं थोड़ा सा तारीख के औराक पलटना चाहूँगा। ये जो बात आपने की कि मिसाक जमहूरियत, यकीनन हम ये समझते थे और समझते हैं कि वो एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सोशो पोलिटिकल डॉक्यूमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट था। अगर उस पर मनवन अमल किया जाता और उसकी जो मोरालिटी थी उस पर गौर किया जाता, तो आज ये दिन इस कौम को ना देखना पड़ता। हमने उसमें जजों की बहाली की बात की, आप अपने हमने आपको उसमें जस्टिफाई कर रहे हैं, एहतसाब कमीशन की बात की। मैं मानती हूँ कि मिसाक जमहूरियत की धज्जियां उड़ा दी हैं, हाँ, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस मिसाक पर अमल किए जाने का तसलसल क्या था और उस पर किसने अमल नहीं किया। Not at all, because when you come up with a proposal, we address it. सवाल एक और रख दूं, बताइए। ये बता दीजिए मियां साहब,
آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اقتدار نہیں اقدار یعنی کہ ویلیوز کی سیاست کرنا چاہتا ہوں. یہ لوٹاکرسی یہ بھی ایک ویلیو ہے. جواب سن لینا. اس کا بہترین مثال اور ثبوت ہم نے آج سے 10 دن پہلے دیا ہے, جب حکومت فیڈرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ منورٹی گورنمنٹ بن کے رہ گئی تھی. ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف نے کیٹیگوریکلی ہم پہ یہ الزام لگایا کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں, اس لیے آپ سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہے. ہم نے کہا نہیں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ موریلٹی کے خلاف ہے. ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں. ہمیں سپورٹ کی دعوت دی تھی جے یو آئی ایف نے بھی اور ایم کیو ایم نے بھی, یہ آن ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. ہم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ موریلٹی کی اور پولیٹیکل میچورٹی کی ایک معراج تھی, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو ہمیں وہ کریڈٹ نہیں دیا, وہ ڈیو کریڈٹ نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی. میری بات ختم نہیں ہوئی, ایک سیکنڈ اور. پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے وہ کام نہیں کیا. اور اگر آج ہمارے 10 پوائنٹ ایجنڈے پر, جس کے پہلے 3 دن میں وزیر اعظم نے اس پر عمل کرنے کی نکلے نہیں, میں تو نہیں نکلا, میں اصولوں کی بات کر رہا ہوں. میں اصول کی بات کر رہا ہوں. کتنی بڑی ہائی مورل گراؤنڈ ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد نہیں لائے. اجازت شیخ صاحب, آپ ہائی مورل گراؤنڈ کو تسلیم کرتے ہیں, سراہتے ہیں, ان کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ پہلے بھی یہ کام بہت دیر پہلے کر سکتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے پاس سعد رفیق صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں کہ جب ہم واپس آئے تھے 2000 الیکشن سے پہلے, ہم چاہتے تو توڑ پھوڑ کر سکتے تھے. یہ تو خود اٹھ کے آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں کوئی اتنا زیادہ لڑنے بھڑنے والا پروگرام نہیں آج کرنے لگا. آئی ڈونٹ نو کہ دیز گائز آر آن دا پینل, بٹ اینی وے اب جو ہائی مورل گراؤنڈز کے حوالے سے جو مبارکباد کی بات ہے, میرے خیال میں سیاست میں آپ کو اپنے ہر ایکشن کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے, اور وہ جتنے آپ کے ایکشنز ہوں گے آپ کو اس کا ساتھ ساتھ جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کسی پچھلے ایکشن کے شام میں آپ کسی چیز کو, غلط چیز کو جسٹیفائی کرتے چلے جائیں بیکاز یو ہیو ڈن سم تھنگ جو کہ اچھی ہے یا بہتر ہے ماضی میں, اور آپ سمجھیں کہ اسی کو ریزن بنا کے آپ آگے جسٹیفائی کر سکیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر ہے. ہائی مورل گراؤنڈز کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے, جو میڈیا میں یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی اس میں ہماری پارٹی کے بھی جو صوبے کے ممبران ہیں وہ کس طریقے سے ڈریگ ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں, اور کس طریقے سے لوٹاکریسی کو. اگر آپ اجازت دیں, آپ کی اپنی جماعت کے ساتھ اس کو میں آپ جماعت آج کہیں گے بھی کہ نہیں کہیں گے, یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں کہ آپ کو آواز وغیرہ بھی آنے شروع ہو جائے. آپ سے بھی پوچھوں گی, لوٹا بھی کھلا دیا گیا, حکومت تک نہ ملی, اندر سے خود ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں, یونیفیکیشن بلاک, 15 نوٹسز آ گئے ہیں, باقی مذاکرات کریں, سب کچھ پوچھیں گے. فیصل رضا عابدی صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں, ان سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ مفاہمت کی سیاست آخر کیسے آگے چلے گی. ہمارے ساتھ رہے گا. There's lots more to come. Don't go away.